सुनो सुनो गो मोर दूती कागज सुनो इसना तुमको कहना पचरामी मते भी पचराबो सुनो 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 गो मोर दूती कागज सुनो प्रश्न को पचारुची देवो गो प्रमाण हौ हौ हाय हाय सुनो 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 गो मोर दूती कागज सुनो प्रश्न को पचारुची देवो गो प्रमाण जय जगन्नाथ जय श्री राम तो बाबू प्रश्न का नाम सुनो 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 गो मोर दूती कागज सुनो प्रश्न को पचारुची देवो गो प्रमाण प्रश्न को पचारुची देवो गो प्रमाण प्रश्न को पचारुची देवो गो प्रमाण देवो गो प्रमाण ए सुना सबरत सुनी बे मोर मां भुनी मनु सबरत सुनी बे मोर मां भुनी मनु पान पाए को जे जाऊ छु काना छे केडे ए बिला इना समझते जानी छ ना क्या माने क्या बोली प्रश्न कला कुरमा जे दुतीर आज्ञा हमर श्रद्धा बले आज्ञा दुतीर पिला बोले के जुड़े बोले के समझते जानी छ ना क्या माने हेला जी जुड़े पिला का छाड़ी करी छोरा पुत्र नाम मते देव तुम्हें कोही कारो सरो तुम्हें पाई दिनो तुई तू तीर छोटा पिला छे से छोटा पिलार ना काका ना केन पुरानोर कथा मामू कारो रोसरो पाइथिलो छोटा पिला अरे समझते जानी छ ना क्या उधबर खल्लो हां सबे जानी छ समझते जानी छ सबे जानी छ उधबर खल्लो करे दुतीर पिला माने तुम्हें मैंने भी जानी जो डोर देखी थी वो बुढ़ी मां मोर डोर देखो जे मां नमस्ते हले इना प्रश्न करा करमी उधम और खल्लो कारो का छाड़ी करी तू तीर छोटा पिला छे छोटा पिला नाम मते देव तुम्हें कही काका ना पिला को गुना गरी सबर कोई दबो तुम्हें कभी जारी सबर कोई दबो तुम्हें तभी जारी तो श्रवणांश की युवा काना भावसु को যদি কোরি কোটা যদি যাকে ধরে লেছে যে এ বিলা কেতে থর পিবু কহ আর তুই কেতে তোর ঝুমরুচু যে দেখুছে এ বাবু আরে যদি কোরি কোটা যদি যাকে ধরে লেছাসি কারা হেসি বিষ ঘারু থিবা রহি রহি গুনতি কর থিবা রহি রহি বিষ ঘারু থিবা রহি রহি
মনে কানা ভাবুছ তুমি তোমার মনে তুমি কেন নাই ভাবো নাই তোমার মনে নিচকে কানা ভাবুছ তোমার মনে তুমি কেন ভাবো কানা ইয়াড়ু সাড়ু কহি দেলে কানা পার হই যাবি বলছো বাবু রে হে তোর 20 টিকে নি দেখালু যে দিলে হেনতা কহুছে এ বিলা 20 ছটা পুত্র কার ওরসরু পাইছ কহব আর তাঙ্ক নাম মানে কাকানা বল ফোন দেখি যাও কে ছটা পুত্র কাহার ওরসরু পাইছ তোমার ছটা পিলার না কহ মোর সভা মন্ডলের লোক জানবে যে দুতির বি ছটা পিলা অছন ছটা পিলা আছো কথাবার্তা শুনুছু তো কা বলি কা বলি নাই নাই এটা কানা বলি নে নে তে কা বলছু সমস্ত জানুছন যে দুতির দুইটা ছুয়া বলি করি হেলে কেনতা কর ছোটা ছুয়া হেলে যে কহবু তুই তো মুনুষ লোক কেনতা কর ছোটা ছুয়া হেলে যে কহবু হ্যাঁ আগো উলগি হচ্ছে যে বাবুরে হবিলা আমার চূড়ামণি আজ্ঞা পূর্বতন বহুত দিনর কলাকারতে আর সার্ভিসম্যান দেবী আচ্ছা 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 সে আজ্ঞা বহুত ভারতীয় মুদ্রা দেইছন আমার সর্দাপালের আজ্ঞা বে দেইছন হ্যাঁ হ্যাঁ ইমানকু কহা যিবা জ্ঞানী জন আজ্ঞা বেশ বেশ যে প্রশ্ন কাহাকে কেনতা করা যাইছি রাডবিলা কাহাকে কেনতা কথা কহা যাইছি হ্যাঁ এই আজ্ঞা মানকু মোর জনা আছে বেশ বেশ তো বাবুরে সে আজ্ঞা মান আছে যে ভারতীয় মুদ্রা দেইছন আজ্ঞা মানকর উত্তরোত্তর উন্নতি করা রাধা কৃষ্ণ বলানন্দে কুমার হরি বলো চূড়ামণিঙ্গর দুঃখ নিকর জগতর জননী সুখ দো বলানন্দে কুমার হরি বলো আমার শ্রদ্ধা পালের আজ্ঞা ঢিলা পাইমা পিনিকির বসিছন তাঙ্কর মঙ্গল করা রাধা কৃষ্ণ বলানন্দে কুমার आगे जानमा ये गुटिया सिक्के जानमा ये गुटिया सिक्के जानमा ये गुटिया सी